ಧನ್ಯವಾದಾः ಪಂಕಜ ತಥಾ ವೈದೇಹಿ ಸಮೀಚೀನತೆಯ ಆಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಪ್ರಭಾವम् ಅಭಿವ್ಯಕ್ತುಂ ಶ್ಲೋಕरूपेण मङ्गलम् आचरितवद्भ्यः एवम् अग्रे तत्र समागतानाम् अतिथीनां कृते स्वागतम् अहं व्याहर्तुम् इच्छामि। तत्र प्रथमतया निदानं तत्रापि स्वयम् अखिलनिर्माणनिपुणः इति भगवत्कृपैव सर्वस्यापि आदिमं कारणं। तदनुसृत्य अद्य इतः पूर्वं 1700 संवत्सरेभ्यः पूर्वं ये सञ्जाताः महान्तः तेषां स्मृतौ तेभ्यः बहवः ग्रन्थाः रचिताः। केचन प्रसिद्धाः सन्ति, अपि तु शास्त्रग्रन्थेषु ये इदानीमपि अधिकप्रचारतया न परिदृश्यन्ते तादृशानां पुनः जनानां मध्ये तस्य वैशिष्ट्यं ज्ञातुम् अन्यच्च तेषां मेधाविलासम् अनुभवितुं तादृशग्रन्थानां शास्त्रग्रन्थानाम् अध्ययनमेव पङ्क्तिपाठमेव उचितम् इति मत्वा अस्माभिः एतदिदानीम् आयोजितमस्ति। कस्यापि ग्रन्थस्य पङ्क्तिपाठेन अस्माकं तत्र ग्रन्थकर्तॄणाम् आशयः सम्यक् अवगन्तुं शक्यते। अतः मीमांसाशास्त्रे श्रीमद्वेदान्तदेशिकैः वैचारिकसिंहैः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रैः द्वौ ग्रन्थौ लिखितौ स्तः। तेषु श्लोकरूपः एकः मीमांसा पादुका इति श्रग्धरा छन्दसि निर्मितः, सः इदानीं न स्वीकृतः अस्माभिः। अन्यदेकं सूत्रव्याख्यारूपं जैमिनीय पूर्वमीमांसा सूत्रव्याख्यानरूपं सेश्वरमीमांसा इति तैः रचितमस्ति। तस्य अस्माकं दौर्भाग्यात् सम्पूर्णतया ग्रन्थः इदानीं न लभ्यते। प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादद्वयमेव इदानीं लभ्यमस्ति। तावत् सम्पूर्णतया अस्मिन् कार्यशाला कार्यक्रमे अस्माभिः पाठनं वाचनेन साकं पाठनमपि तत्रत्य विषयज्ञानमपि अपेक्षितमस्ति। तादृश उपकर्तॄणां कृते अन्यत् किमपि वयं कर्तुं न शक्नुमः। तैरेव एतत् सम्यक् घोषितमस्ति। आचार्यः सद्भिः अप्रत्युपकरणधिया देववत् स्यात् उपास्यः देवमिव आचार्यमुपासीत इति श्रुतिरस्ति। तदनुसारेण अस्माभिः एषा कार्यशाला आयोजिता। अत्र एतदर्थं वयं बहु प्रसिद्धान् कांश्चन आहूतवन्तः। तेषु मध्ये एकेषां तु मया पूर्वं विज्ञापितं श्रीनिवासवर्खेडि महोदयानां तत्र आगन्तुं सौकर्यं नास्ति। अत्र आगतेषु प्रथमतया अस्य कार्यक्रमस्य इदानीं भारतीयसर्वकारेण ICPR द्वारा इदानीं तस्य योगदानमपि दीयते। पूर्वम् अस्माभिः तथा न चिन्तितमासीत्, स्वयं वयं कुर्मः अस्माकमेव संक्षिप्तरूपेण भवतु इति। तत्र प्रप्रथमतया डॉक्टर लीला महोदया एव प्रचोदकी आसीत्। एतदर्थं सा चिन्तितवती यदि सर्वेषां मनसि एतद् आगच्छति आभारतम् एतत्तु प्रसाररूपेण सर्वत्र ज्ञातं भवतु इति। जनाः तत्र भागं ग्रहीष्यन्ति न वा, अपि तु अस्माभिः प्रयत्नः विधेयः। भवन्तः अवश्यं सर्वकारं प्रति लिखन्तु इति सैव मां चोदितवती। अनन्तरं तत्र इदानीं तस्याः अन्यदपि सौकर्यमस्ति। संस्कृतक्षेत्रे अत्यन्तं प्रसिद्धा सत्यपि आधुनिककार्यक्रमेषु अत्यन्तं श्रद्धां वहति, सक्रियरूपेण भागं वहति। यथा सामान्यरूपेण जनाः वृत्तपत्रिकाः पठन्ति, अपि तु तत्रत्य विषये अस्माकं यदि काश्चन विप्रतिपत्तयः सन्ति तत् न कोऽपि सूचयति। किन्तु सा अद्यत्वे कर्णाटकराज्ये यद्यदपि प्रासङ्गिकं समसामयिकम् अस्ति तद्विषये अस्माभिः शास्त्रदृष्ट्या किं किं प्रतिस्पन्दः व्यक्तीकरणीयः इति विषये सा अत्यन्तं बहु श्रद्धया प्रतिदिनं कुर्वती भवति। ये केचित् पठितवन्तः तस्याः ईदृश भावना अभिव्यक्तिं ते ज्ञास्यन्ति। अद्यत्वे किञ्चिदिव यदि अस्माकं संस्कृतविषये जनानां यदि अभिरुचिः भवति तर्हि ईदृश बहुकालसन्ततप्रयत्नादेव भवति। प्रायः एषा एकैव तादृशी प्रायः महिलासु अस्ति। मया KS नारायणाचार्याः ते तदा तदा लिखन्ति इति मया ज्ञातमस्ति। तादृशाः विरलाः सन्ति। अपि तु अपेक्षितं शास्त्रज्ञानम् एकतः अनुष्ठानं, तेनैव साकम् आधुनिकपरिसरे अस्य ज्ञानस्य कथम् उपयोगः, अस्मात् कथं समाजस्य उन्नतिः भवितुमर्हति इति चिन्तनम्। अतः तादृश उभयोः मेलनं
यद्यपि तस्याः साहित्यक्षेत्रे वा भवतु नाट्यक्षेत्रे वा भवतु विशिष्य तस्याः एका संस्था विद्यते अभिनयभारती इति तद्वारा सम्पूर्णसंस्कृतकाव्यानां तत्र अभिनयरूपेणैव विशिष्य यत्र प्राकृतप्रयोगः प्राकृतेनैव प्रयोगः संस्कृतप्रयोगः तस्य भाषान्तरादिकं बहु क्रियते। अतः अस्मिन् प्रान्ते कर्नाटकराज्ये सा तावत् राजकीयेपि वर्तते आसीत् वर्तते च अग्रेपि भविष्यति। सा प्रतिपदं वदति बहुजनाः एवं वदन्ति निवृत्तप्राध्यापकः इति सा प्रवृत्तिवती अस्ति इत्येव अतः निवृत्तशब्दप्रयोगं नेच्छामि निवृत्तिर्नास्ति बहूनां तादृशसक्रियकार्यकर्तॄणां निवृत्तिरिति नास्ति कार्यान्तरं भवति प्रायः पूर्वं कस्मिंश्चित् कार्ये आसीत् इदानीं कार्यान्तरं गृहीत्वा करोति इत्येव अतः निवृत्ता इति जनाः वदन्ति वयं तु तथा न मन्यामहे इदानीमपि पूर्वतनादधिकतया तत्र सश्रद्धं भागं वहति एतदेव निदर्शनं तत्र ईदृशकार्यक्रमाणाम् आयोजनार्थं सम्पूर्णतया सहयोगः तया दत्तं तामहं ICPR कौन्सिल् मेम्बर् अपि भवति सा अतः इदानीं भारतसर्वकारस्यापि प्रतिनिधिर्भूत्वा सा अस्माकं मध्ये अस्ति अस्य प्रान्तस्य भूषणरूपेण बहु प्रसिद्ध संस्कृतज्ञरूपेण तथा सामाजिकविषयेषु श्रद्धां ये वहन्ति तासु तादृशमहिलासु समीचीनतया अग्रस्थानं वहति इति कृत्वा तां यदा अहम् आहूतवान् सा उक्तवती मयैव कार्यमेतत् तथापि भवताम् अभिमानार्थं यदि किञ्चित् आगत्य वक्तुम् इष्यते चेत् अवश्यं करिष्यामि तस्याः पूर्वं मम हार्दिकं धन्यवादं तथा स्वागतं च अद्य कार्यस्य कृते वितरामि। द्वितीयतया अस्माकम् अहोबिलमठस्य आस्थानविद्वांसः चतुश्शास्त्रविद्वांसः मन्नारुडि राजगोपालाचार्याः विशिष्य तेषां मीमांसायां परिश्रमः अत एव ते अस्माभिः प्रार्थिताः अद्य श्वश्च दिनद्वयं तेषां व्याख्यानमपि भविष्यति अतः ते अत्र अस्मदास्थानपक्षतः अहोबिलमठस्य दिव्यास्थानपक्षतः आस्थानविद्वत्वेन ते अत्र विलसन्ति तानपि अहं प्रार्थितवान् यद्यपि तेषां व्याख्यानार्थमेव मया पूर्वम् आह्वानं दत्तमासीत् किन्तु उद्घाटनं तैरेव भवतु इति तेपि बहु कृपया अङ्गीकृतवन्तः तेषामपि धन्यवादं स्वागतं प्रणामांश्च निवेदयामि। अनन्तरं यद्यपि शास्त्राणि वयम् अधीमहे तथापि तेषां निष्प्रयोजनत्वम् अद्यत्वे जनाः आपादयन्ति यदि एतद् आपादनम् इति अस्माकं चिन्ता अस्ति तर्हि तत् कथञ्चित् अस्माभिः स्थापनीयम् एतत्तु वस्तुस्थितिर्नास्ति इति तादृशं कार्यं कुर्वाणेषु मध्ये अहं बहून् जानामि भारते तादृशेषु भारतीयविज्ञानसङ्घस्य इण्डियन् इन्स्टिट्यूट् आफ् सैन्स् इत्यस्य कम्प्यूटर् विज्ञानस्य मुख्यस्थाः सन्ति आचार्याः के गोपीनाथ महाभागाः तेषां बहुत्र पाण्डित्यमस्ति ते सङ्गीतपरम्परायाम् आगतवन्तः तेषां सङ्गीतकलाशाला अपि काचित् अस्ति ते चालयन्ति तेषां भ्रातरः चालयन्ति ह्यः अपि मया दृष्टं TTD देवस्थानं मध्ये येषां भ्रातॄणां तत्र कार्यक्रमः आसीत् तादृशम् एकतः ते कम्प्यूटर् सैन्स् मध्येपि म्यूसिकालजि विषये बहु कार्यं कुर्वन्ति तेषां बहु तत्र रिसर्च् कृतमस्ति। द्वितीयं शास्त्रविषये विशिष्य तर्कशास्त्रे मीमांसाशास्त्रे तत्र यद्यद् निहितमस्ति भारतीयं ज्ञानं तत्सर्वम् उद्घाटयितुं बहिरानेतुं तत्रत्य कम्प्यूटर् सैन्स् छात्राणां कृते पाठनार्थं ते काञ्चित् प्रक्रियां कल्पितवन्तः अहमपि तत्र भागं गृह्णामि समीचीनतया प्रचलति। इण्डिक् नालेड्ज् सिस्टम्स् इति एकं कोर्स् तैः MTech लेवल् मध्ये चाल्यते तत्र बहु गहनतया शास्त्राणाम् अध्ययनमपि प्रचलति ते एतदर्थमपि अत्र आगतवन्तः ते ज्ञातुम् इच्छन्ति संस्कृतादेव ज्ञातुं श्रोतुम् अनन्तरं तद्विषये चिन्तां कर्तुं ते इच्छन्ति भाषान्तरं नेच्छन्ति इत्यपि एतत् बहु विशिष्टः अंशः एष ईदृशाः प्रसिद्धाः अद्यत्वे आधुनिकानां कृते वक्तुं ते प्रभवन्ति यद्यपि शास्त्रमधीत्य ज्ञास्यन्ति तत्रत्यान् विषयान् अनन्तरं कथम् आधुनिकेभ्यः एतद् देयम् इति विषये ते बहु सम्यक् जानन्ति अतः तानपि अहं प्रार्थितवान् सेतुबन्धनकार्यं कुर्वन्तु इति एकतः शास्त्राणि सन्ति परम्परा विद्यते अन्यतः आधुनिकी जगत् कुत्रचित् प्रचलति किन्तु उभयोः सम्यक् मेलनं स्यात् यथा मनुर्वदति
कश्चित् केवलं वैदिकश्चेत् केवलं लौकिकश्चेत् तस्य तादृश वैभवं न भवति। वैदिके लौकिके उभयत्रापि कस्यचित् प्रभुत्वम् अस्ति चेदेव तेन उभयोरपि सौकर्यं भवति। श्रुतावप्यस्ति सगंशितं मे ब्रह्म सगंशितं वीर्यं बलम् इति श्रुतिर्वदति। ब्रह्मक्षत्रे उभे मिलित्वैव सर्वेषाम् उपकाराय भवति। यो ब्राह्मणः राजन्यवान् अत्यन्यं ब्राह्मणं, यः राजन्यः ब्राह्मणवान् अत्यन्यं राजन्यम् इति श्रुतिर्वदति। अत एव विश्वामित्रजमदग्नि वसिष्ठेन स्पर्धेताम् इति श्रुतिर्वदति। विश्वामित्रस्य जमदग्नेश्च एतद् वैशिष्ट्यं तयोः उभयमप्यासीत्। ब्राह्मण्य राजन्यते इति वेङ्कटाध्वरी वदति। अतः उभयमपि अद्यत्वे अपेक्षितम् अस्माकं, लौकिकमपि अपेक्षितमस्ति। अतः मयापि अग्रे किञ्चित् प्रस्तूयते। शास्त्रगतविषयान् सम्यक् ज्ञातुं कांश्चन आधुनिकप्रक्रियाः विशेषान् वयम् उपयोक्तुं शक्नुमः। किञ्चित् अस्माभिः कृतमपि अग्रे प्रस्तोष्यते। तादृशार्थं गोपीनाथमहाभागाः मया प्रार्थिताः, ते कृपया आगतवन्तः सन्ति। तेभ्योऽपि धन्यवादान् स्वागतं प्रणामान् व्याहरामि। एवम् अग्रे प्रत्येकस्य विषये ते किञ्चित् वदन्तु, ते यत् मनसि आगच्छति। प्रथमं दीपज्वालनेन अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भं ते कुर्वन्तु इति इदानीं प्रार्थये। आगच्छन्तु। Very good. You can take another. ಆಗಿದೆ. धन्यवादाः। एतत् सर्वं व्यावहारिकरूपेण किञ्चित् करणीयं। तत्रापि यत् न दुष्टं तत्तु अस्माभिः स्वीक्रियते। यद्यपि प्रायः परम्परायाम् एवं न क्रियते, तथापि एतद् यदा सर्वकारीयं भवति तर्हि किमपि किं कृतं के किमागतम् इत्यादिकं भवतु नाम। अतः प्रारम्भः अन्यत्र सर्वत्र कथं भवति इति, अत्र कथं सञ्जातम् इति तत्र चर्चा मास्तु इति कृत्वा अस्माभिः एतदपि अभ्युपगतमस्ति। भवतु धन्यवादाः। इतः परं समयानुसारं लीलामहाभाग सविधे मम विज्ञप्तिः, यदि भवत्याः समयस्य अभावः अस्ति तर्हि यावत् शक्यं तावत् उद्बोधनम् अवश्यं क्रियताम्। समयः अस्ति चेत् तर्हि भवतु नाम, चिन्ता नास्ति। तर्हि प्रथमतः प्रार्थयितुम् इच्छामि किञ्चित् SesvaraMimamसायाः सामान्येन आचार्याणां व्यक्तित्वविषये अपि किञ्चित् वक्तव्यम् आचार्यैः। ततः पूर्वम् अहं किञ्चित् निवेदयितुम् इच्छामि। मम तु पितृचरणाः गणपाटी महाविद्वान् पराङ्कुशाचार्याः इत्यासन्, बेङ्गळूरुनगरे बहु प्रसिद्धाः आसन्। तेषां स्मृतौ एकः न्यासः आयोजितः अस्माभिः, पराङ्कुशाचार्य इन्स्टिट्यूट् आफ् वेदिक् सैन्सस् इति, वेदिक् स्टडीस् इति, तद्वारा एतद् आयोज्यते। तेषाम् एतदिष्टमासीत्, यः कश्चित् वेदाध्ययनं करोति तस्य अर्थज्ञानपर्यन्तम् अङ्गोपाङ्गैः साकं लक्षणेन भाष्यादिपर्यन्तं कश्चित् सम्पूर्णतया अध्ययनं कुर्यादिति। कथञ्चित् भगवत्कृपया ममापि तैरेव तादृशम् अध्ययनं सम्पादितम्। अपि तु ते बहु शीघ्रमेव
दिवङ्गताः इति कृत्वा अस्माभिः तेषां सेवा न कर्तुं शक्यमासीत्। इदानीं यथाशक्ति तेषां स्मृतौ तेषाम् इष्टं कार्यक्रमं कर्तुं वयम् इदानीम् उद्युक्ताः। तत्र आचार्याणां सेवैव तेषाम् अत्यन्तं हृद्यमासीत्। स्वयं वेदान्तदेशिकैरपि एतदुक्तम् अस्ति, सन्तोषार्थं विमृशति मुहुः सद्भिः अध्यात्मविद्यां नित्यं ब्रूते निशमयति च स्वादु सुव्याहृतानि अङ्गीकुर्वन् अनघललितां वृत्तिम् आदेहपातात्। एवं यावज्जीवम् अनुष्ठेय कार्यक्रमाणां विवरणं किञ्चित् तैः एवं दत्तमस्ति। अतः तदनुसारेण इदानीम् अस्माकं एषः कार्यक्रमः आयोजितोऽस्ति। ये विरलप्रचाराः ग्रन्थाः सन्ति, अपि तु बहु प्रधानाः ग्रन्थाः तेषां विषये अद्यत्वे यदि वयं भारते पश्यामः, मीमांसकाः एव शास्त्रज्ञेषु अत्यन्तं न्यूनतया लभ्यन्ते अस्माकम्। एतद् इतोपि न्यूनतां मा गच्छेदिति विषये एव अस्माकम् इदानीमपि चिन्ता विद्यते। अत एव मीमांसाविषये यद्यपि अत्यन्तम् उपयुक्तं शास्त्रमेतत्, किन्तु तत्र बहु कारणानि वक्तुं शक्यन्ते। एकं तावत् वेदाधारितम् इत्येव। अद्यत्वे वेदविषये जनानां वैमुख्यम् अधिकतया दृश्यते। तेन किं भविष्यति, यदि मूलं नास्ति, मूलघातः क्रियते चेत् क्रमेण एतत् नश्यति इत्यपि बहूनां मनसि विद्यते। पाठ्यक्रमे एतत् नास्ति। बहुत्र इदानीं शास्त्रग्रन्थेषु उद्ग्रन्थाः न पाठ्यन्ते। नो चेत् गुरुकुलपद्धत्यां भविष्यति, अपि तु तस्य मान्यता न दीयते जनैः, एवमपि भविष्यति। अतः एतत् कथञ्चित् परिहरणीयं। परिहरणसमये केवलम् अभिमानेन न भवति इति कृत्वा पठनादेव अध्ययनादेव एतद् भविष्यति। अतः अस्माभिः शास्त्रेषु मध्येपि अत्यन्तं विरलतया यदिदानीं परिदृश्यते, मीमांसायाः पूर्वं ग्रहणमस्तु इति मया चिन्तितं। SesvaraMimamsa इति आचार्याणां ग्रन्थः स्वीकृतोऽस्ति। तद्विषये एतत्तु द्वेधा अस्माभिः क्रियते, रेकार्डिङ्ग् अपि भविष्यति। अग्रे कथञ्चित् अस्यैव अध्ययनम् अग्रे केचन कर्तुम् इच्छन्ति चेदपि तेषाम् अग्रे मीमांसा पादुकापि पाठयितुं शक्यते। अन्यशास्त्र न्यायपरिशुद्ध्यादिग्रन्थाः अपि एवमेव अस्माभिः पठितुम् इच्छा विद्यते। तद्विषये पङ्क्तिपाठस्यापि आयोजनं करिष्यते अस्माभिः। प्रथमतया वेदान्तदेशिकानाम् अत्यन्तम् इष्टम् एतत् एकं शास्त्रं वेदान्तः इति पृथक्तया न गण्यते। कुत्रापि विद्यास्थानेषु मीमांसा इत्येव गण्यते। श्रुतावपि एषा आनन्दस्य मीमांसा भवति इत्येव श्रुतिर्वदति। अतः परब्रह्मविचारोपि मीमांसारूपेणैव श्रुतौ उक्तमस्ति। अतः तत्र एव प्रारम्भः भवतु। अस्माकम् अध्यात्मचिन्तयैव कार्यक्रमः प्रचलतु इत्येव प्रारब्धमासीत्। अतः अस्मिन् शुभकार्यक्रमे 6 अधिकारिणः अस्माभिः स्थिताः। प्रप्रथमतया इदानीं राजगोपालाचार्याः आगताः सन्ति। मध्याह्ने अस्माकं के.ई. धरणीधराचार्याः इति पाण्डिचेरीविश्वविद्यालयतः ते आगमिष्यन्ति। अनन्तरं के.ई. देवनाथन् महाभागाः तिरुपतितः आगमिष्यन्ति। अनन्तरं चक्रवर्ती राघवन् तथा T.S.R. नारायणम् उभावपि मीमांसाविभागतः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयात् आगच्छन्ति तिरुपतितः। तदनन्तरं के.ई. मधुसूदनन् इति ते इदानीम् आगमिष्यन्ति। आरावदन् महाभागानां कश्चन असौकर्यं सञ्जातम्। अतः शृङ्गेरीतः के.ई. मधुसूदनन् महाभागाः एकदिनं ते कार्यं निर्वर्त्यन्ति। मयापि एकस्य दिनस्य कार्यम् अग्रे एतत् करिष्यते। एवं रूपेण 12 अधिकरणानि इदानीं लभ्यन्ते अस्माकं तस्य ग्रन्थस्य प्रथमाध्यायस्य पादद्वयमेव। 12 अधिकरणानि 6 व्याख्यातृभिः अधिकरणद्वयं सामान्यरूपेण एवं तैः विव्रियते। पङ्क्तिपठनेन साकं तस्य विवरणं दीयते। ईदृशकार्यक्रमः अस्माभिः यदर्थम् आयोजितः इति विज्ञप्तुमेव इदानीं मया समयः गृहीतः। इतः परम् अहं प्रार्थये तत्र राजगोपालाचार्यान् प्रथमम् आचार्याणां किञ्चिदिव स्थूलपरिचयः कार्यमिति। अन्यच्च अद्य अस्माकं सौभाग्यं विशिष्टाद्वैतसम्प्रदायस्य प्रथमप्रवर्तकाः योगिनः श्रीमन्नाथमुनयः इति तेषाम् अद्य जयन्ती विद्यते। अतः नाथोपज्ञं प्रवृत्तं बहुभिरुपचितं यामुनेयप्रबन्धैः त्रातं सम्यक् यतीन्द्रैः
idam akhila tamah karshanam darshanannah iti Srimad Vedanteshikaah Tattvamutakalape anugrihitavantah asya siddhantasya akhila tamah karshanatvam tairuktam tattu nathopajnam pravrittam ranganathaadeva bhagavateva prarabdham ityapi vaktum shakyam itu idanintani parampara नासमुनीनां समयादारभ्य अविच्छिन्ना विद्यते इति कृत्वा अद्य तेषां जन्मदिनमपि भवति अतः तादृशशुभदिने अन्यदेकं वक्तव्यं वेदान्तदेशिकैः आचारविषये बहवः ग्रन्थाः निर्मिताः सन्ति तेषामपि प्रचारो नास्ति एकः तत्र हरिदिनतिलकम् इति एकादशीनिर्णयविषये कश्चन ग्रन्थः सक्षरः श्लोकरूपः तैः निर्मितः तत्र तैरुच्यते यस्मिन् कस्मिंश्चित् आद्ये हरिदिन तुलसी द्वादशीभिः प्रसाद्ये भद्राणाम् एकसेतो भवतु भगवति श्रीसखे भावनानः इति तत्र मङ्गलश्लोके ते वदन्ति द्वादशी तिथिरपि भवति इति तदपि अस्मिन् विषये तेषाम् इष्टतमतिथिमध्ये अन्तर्भवति तृतीयं मयापि एतदद्य अवश्यं वक्तव्यम् अत्र उभौ अस्माकं भागगृहीतारौ पङ्कज तथा वैदेही अस्ति तेषां प्रतिचरणाः आसन् सर्वगुरुमाडभूषि कृष्णमाचार्याः इति तेषामपि अद्य जन्मतिथिः इति अद्य मया ज्ञातं किन्तु तैः अहम् अस्माकं बहु हितैषिणः आसन् बहु उपकर्तारः इति तेषामपि दिनमति किञ्चित् भवति योगेनैव ईदृश सम्यक् योगः यदि भवति ज्ञानस्य आसादनं सम्यक् भवति तस्य उपयोगः सर्वेषां कृते भवतु इति आशास्य इदानीं हरिगोपालाचार्यमहाभागान् प्रार्थये किञ्चित् अस्मान् उद्बोधयन्तु शास्त्रारम्भादेव एतद् भवतु इति कृत्वा मया ते पूर्वं प्रार्थिताः इदानीम् अहम् अनुरुन्धे डाक्टर् लीला महाभाग समीचीनं भवतु तर्हि गोपीनाथमहाभागाः यावदिच्छन्ति यथेच्छन्ति तत्र भाषायामपि मम तु तत्र आङ्ग्लभाषायामपि वक्तुं प्रभवन्ति भवन्तः अवश्यं कुर्वन्तु चिन्ता नास्ति किन्तु भवन्तः अस्मिन् विषये बहु कार्यं कृतवन्तः इति कृत्वा भवताम् अनुभवमपि अस्माकं पुरतः यदि उपस्थापयन्ति उपकाराय भविष्यति अतः अवश्यम् आगत्य किञ्चित् बोधयन्तु अस्मान् नमस्कारः I'll speak in English because I'm not fluent in either Kannada or in, of course not in Sanskrit. I understand, but I'm not able to speak it. I'm sorry. Okay. So I thought I'll speak a few words about the subject matter today and the area which I have some familiarity, that is computer science. Okay? So we're here to discuss SesvaraMimamsa, that is again Bhashya written by Vedanta Deshikan, Swami Vedanta Deshikan. So I was trying to see if there is any interesting connections between the area which I am familiar with, computer science, and subject at under discussion. I think there are multiple areas and there are some connections. First of all, if we look at Mimamsa, it turns out that it is surprisingly connected with much of the activity that is going on in Bangalore, that is software production. Okay? And let's try to understand why that is the case. Okay? If you look at a large piece of software, right, for example, a browser or an operating system, the question is, how is it constructed? Typically, it turns out that it is constructed by multiple people, and finally it is a combination of things, and oftentimes you can't figure out what it does. That's why we have all these problems about machines not working right, programs crashing, etc. So in a sense, there is some logic, but the logic is not apparent. And so there is this whole subject called software verification or testing, by which you figure out, is there a model by which I can understand it? Okay? So what it means is that you have some fairly complex piece of software and you want to get a model. Model means in what circumstances does it work right? Okay? And if you can understand that, then you can specifically tell people under these circumstances it will work and it will not work in some other circumstances. In a similar way, if you think about our Vedas, right? It's a fairly complex set of, let us say, texts which have come across to us. It is not very clear to us if there is a higher level, let us say, description from which it has evolved, or is there a model by which you can understand it.
And in logic, for example, there is a notion of interpretation. What it means is that given any logical formula, you have to take all those, let us say, variables, etc., and you have to affix it to certain domains. Only when it is appropriate domains are, let's say, connected with it, can you say whether the formula actually is correct or wrong. In a similar way, in MIMAMSA, if I understand it correctly, you given some text, if you want to make sense of it, you have to come up with certain model about what the text is saying. Of course, there are multiple ways of doing it. For example, there are some people in Vedas, they say that it's deep astronomy. There are some deep astronomical ideas. That's what some of the theories have come up with. For example, if you read Subhash Kak, for example, he sees a lot of astronomy in Rigveda, for example. So that's one kind of model. Then there are other people like Aurobindo, for example, who see a certain way of mapping certain ideas into certain consistent meanings. For example, Indra means something. And then there are other, for example, Agni means something. Okay? So various kinds of mappings are there. Okay? So if you understand that mappings, you probably have probably able to understand it. Then Mimamsa has a different, let us say, perspective, and in which you explicitly discuss what are, let's say, vidhis, what are nishedas, etc. Basically, in a similar sense, in computer science also, you have a notion of what is called safety properties or liveness properties. What are safety properties? Those properties that have to be in whatever execution you have of a program, they have to be valid all the time. Okay? And liveness properties are those that make the system go from one particular state. It actually makes a move to some other, there's some kind of progress from one state to another state. So you have these notions of safety properties, that means nothing is violated. And then there are progress properties, which means that you are actually making some progress in your system. Okay? In a similar way, you can think of Mimamsa also. There are vidhis and nishedas. Basically, it's a safety properties. These are things which have to be valid all the time. And then there are, for example, when you do some of these karmas, for example, do you get any benefit or not? Okay? These are something like what you might call as the progress properties. Am I getting any benefit of it? Okay? And again, there are also issues about, for example, if there are multiple rules, whether they agree or not. Okay? Similarly, in the computer science also, in programs, for example, you have certain notions about when the program outputs something correct or something which is incorrect. Okay? And so it might mean that there are multiple ideas about what the program is supposed to be doing, because it's often done by multiple people, may not agree on completely all the aspects of it when they start writing the program. So it could be that your program actually has multiple understandings about what should be the output of a particular given certain inputs. And so there's some confusion. In a similar way, also in MIMAMSA also tries to correlate multiple, let us say, perspectives, and sometimes there are contradictions. And how to actually make sense of these contradictions is an important part of MIMAMSA. Okay? So there are issues of this kind, and I think that there are, when you have exceptions, when you have difficulties, in computer science also you have the notions of exception handling. In similar case here also, when you have contradictions, how do you know that this particular rule is more, has higher salience than some other rule? Okay? So those kind of issues are also there. And so in a sense, you can see a lot of correspondence between these two kind of models. That MIMAMSA is, I think, is a kind of a structure way of thinking about any complex domain, how to make sense of it. And you can see that that is there also in many other areas, including what is, let us say, quite common nowadays in Bangalore, the software development, testing, etc. And one of the things I just want to mention before I end is that we are talking about the Bhashya of Venu Deshikan, and he has done some very interesting work in his this Patika Sahasranam, where he talks about, he has some very interesting Chitrakavyas, where using this Turaga Palabandha, for example, and that also turns out to have some interesting computer science kind of model, where you do it by either by backtracking. Basically, in some sense, what happens when you're doing programming is that you start with a particular state of the world, and then you make certain moves. For example, the Turaga, that is the knight, is making certain moves, and then you see the new state, and from there you can actually again see what are the next states possible, and then you want to see if there is a path by which you can move, you can go through all the, let's say, the board, all the squares of the board, right?
And this can be formulated as a what is called as a backtracking problem. That is, you try it, if it doesn't work out, you go back to the previous state and then again explore, right? And it turns out that in Venusha Deshikan's Padaka Sahasranam, there is two interesting poems which are actually based on this Turaga Padabandha, okay? And it's very interesting that there are some very deep, interesting ideas where in computer science, backtracking must have been employed in some way. We don't know how it was done. That also has, let us say, connected with the kind of work that has been done by this Swami Venusha. Again, there's one or two more things I just want to mention. Even in the case of analysis in Mimamsa, when it comes to understanding what a Vakya means, like a sentence meaning, there are very interesting ideas in Mimamsa. For example, Abhihita, Anvita, Vada, and then Anvita Vidhana. Okay? So there are interesting ideas here, which also turns out to be connected with some things in computer science, or called attribute grammars, by which when you have a tree structure derivation of a sentence, whether the information flows from the top to the bottom, or the information actually goes from bottom to the top, or the information actually goes partly from the top to the certain parts of the structure, and then from there it moves laterally. Okay, so the various combinations of these things are there. It turns out that even in, let us say, the kind of ideas that Mimamsa thought about in terms of meanings of sentences is actually there in attribute grammars that has been developed in computer science also. Of course, in logic, there are a lot of quite a few interesting things. I don't want to take any more time because it requires a lot more time to go through some of these things. I think I would like to mention that there is a lot of interesting connections between some of the areas that Mimamsa has dealt with and some of the things that in computer science we still discuss. And I think, I hope, given a small little glimpse of that particular thing, if you're interested, I think I would certainly like to work with any of you who is interested to carry it forward. Not that I'm knowledgeable in any sense of the word in the area which you are experts, but I would like to at least learn a bit more and also see if I can help you understand, or all of us understand the subject matter a bit better. Thank you. Thank you, Professor Gopinath. Actually, we are looking for a kind of interdisciplinary research to be done based on whatever we learn in the Shastras. And it is also difficult to find volunteers in the technical side. And in that sense, we are of course fortunate to have people like Professor Gopinath who have an open offer. We would like to sit with you, understand your nuances, your language, etc. We have the patience and interest. That itself is great. So if you are able to get such people, like long ago we used to do this in IIT Kanpur along with Vinit Chaitanya, Rajiv Sangal, etc. And slowly now there are a number of teams in different places. IISc has a unique advantage. Bangalore has a lot of scholars, Sanskrit as well as traditional scholars. We also have IISc kind of good institutions where facilities are there, only willingness was lacking. And now of course that has been fully taken care of by not only him, in fact, Professor A.J. Ramakrishnan, Chairman of Electrical Engineering also, has been doing a lot of work in this area. I have been working with him on manuscripts to be analyzed or speech recognition to be done, etc. on the Sanskrit area. So that way we have a good institution which is trying to back those who study Shastras with an intention to understand well and apply them in life. So that is one of the reasons we actually invited Professor Gopinath. And I expect all of the participants can maybe utilize based on their own abilities to take this little more forward. Thanks. And now of course I would request Dr. Leela to just give us the direction for future also, so that it's just a beginning. I am just an infant in this area doing first time seminar, but okay, I would like to see how best to improve and benefit from our experience. Namassarvebhyah. Maya tu tavate kevalam आचार्यैः साकं ICPR सम्पर्कः साधितः, अन्यः कोऽपि विशेषः नास्ति। अत्र तु अध्ययनम् अध्यापनं शास्त्राणाम् अवगमनार्थं यः विशेषप्रयत्नः विधेयः सः अस्त्येव, परन्तु तत् ICPR द्वारा यदि भवति चेत् तस्य विशेष परिधिः अधिकः भवति इति मया चिन्तितं। तदर्थम्
आचार्याः प्रार्थिताः ICPR द्वारा ईदृशमेकं करोतु इति सः प्रयत्नेन एतद् आयोजितवान् अस्ति। अतः अतीव सन्तुष्टाहम् अत्र आगन्तुं तथा सफलं प्रयत्नम् अत्र द्रष्टुम्। Right now we have heard two subject matter oriented talks, very interesting. Of course, in the coming week we will be having exposure to a very deep understanding of the Mimamsa Shastra as well as our Acharya's exposition of it. That's there. I just wanted to draw your attention to a very interesting thing. See, Acharya is always praised. Acharya means Swami Deshikan is praised as Kavitarkika Simha, Kavitarkika Kesari. And that's one thing. He is one of our most eminent acharyas. It has to be read to believe. Otherwise, we cannot understand this kind of dedication, humility, and a complete surrender to the divinity. What kind of a life? That's there. But what is the time in which he lived? He has expressed so openly the kind of tumultuous times in which he lived. Very disturbing. And it created a lot of suffering for the people. And in his Abhiti Stava, he says, Kalita Pranidhi Lakshanaihi, Kalita Shakya Lokayataihi, Turushka Yavanadibihi Jagati Jumbhamanam Bayam. See, he has mentioned who has created this atmosphere of Bhaya, Bhiti. Shakya Lokayataihi, Turushka Yavanadibihi. And this is 13th century. Now we are living in 21st century. Do you think the parameters have changed? I don't think so. Still we are feeling. Still, very much. I just want our scholars, especially the youngsters, to make a historically relevant study of these things. Now, Jumbhamanam is present continuous. What is your usage? So, Jumbhamanam vartate, sarvada prayaha. ವರ್ತಮಾನ ಕೃದಂತದಲ್ಲಿದೆ. ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜುಂಭಮಾನಂ ಭಯಂ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರು ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಭೀತಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತುಂಬ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅವರ ಸಾಹಸಗಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿರಸ್ತ ರಿಪು ಸಂಭವೇ ಕ್ವಚನ ರಂಗಮುಖ್ಯೇ ವಿಭೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಸರೇಶು ಮಾಂ ವರ್ತಯ. ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಹಿತೈಷಿಣಾಂ ಪರಿಸರೇಶು ಮಾಂ ವರ್ತಯ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಈ ಪರಸ್ಪರ ಹಿತವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಭೀತಿ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಇಂಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ, ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇಫ್ ಐ ಹರ್ಟ್ ದಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿವೋಟೆಡ್. ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಕಲಿತ ಶಾಕ್ಯ ಲೋಕಾಯತೈಹಿ ತುರುಷ್ಕ ಯವನಾದಿಭಿಹಿ ಜಗತಿ ಜುಂಭಮಾಣಂ ಭಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಅಂದರೆ ಈ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಭೀತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಸ್, ವಿ ಫೀಲ್ ವಿ ಆರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ಅವರಿಂದ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾಕಾಗ್ತಿದೆ, ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಕಾಲುಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸೋದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೇಶ ಕಾಲ ಪರಿಮಿತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಭಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವಾಗ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ವೆರಿ ಕಂಪೆಲಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಸರ್, ಇವತ್ತು SESVARAMimamsa ಅಧ್ಯಯನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಪರಕೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ? ನಾವು ಹಾಗೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಒಂದು. ಈಗ ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದವರು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಲ್ಲ. ಇವಾಗಲಾದರೂ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಜೃಂಭಮಾಣ ಭಯ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಡ್ವೆಂಟ್. ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಕೇಸರಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಹೇಗೆ ದೇ ಫಾಟ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಅಗ್ರೆಸರ್ಸ್. ಒಬ್ಳು ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಮೇಯೋ ಅಂತ, ಅವಳು ಅಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ those who wanted to denigrate India, she wrote a book, Mother India, which was described as the drain inspector's report by Gandhiji. And the most vilification, scandalous work anta Anne Besant madidru. She was pointing out each and every bit of social lacuna, social evils that we had. Of course, every society has, but only she was pointing out Indian things. So then Lala Lajpat Rai, everybody, even Rabindranath Tagore, J.C. Bose, everybody had a word of condemnation for this report. But Lala Lajpat Rai, who was by then had spent 4 years in American society, he was banished from India, so he had to spend, and who also had visited Britain, he writes a book, Unhappy India ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ, ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಮೇಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಜೃಂಭಮಾಣಂಭಯ ಆದ 13ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೈ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ this kind of attacks on our civilization, our most valued things, it is happening from time to time and in a very, very systematic manner. Adu bahala mukhya. There is a calculated design behind it. Somehow, ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು.
See, this kind of maybe ಇದನ್ನ ವ್ಯತಿರೇಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It dawned on me after I entered the political arena. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಆನ್ ದಿ ಸೋಷಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು those who are knowledgeable, those who care for the good things in life, that is valuable things in life, values in life, ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಅವರು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅಂತವರು, ವಾಹ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು, ನಮಗೆ ಆದಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ, ದಿಸ್ ICPR is a organization attached to MHRD. ಈಗ ಅವರು ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ that we also get connected with the government agencies which are primarily driving these forces. ಹೌದು ತಾನೆ? Whether it is good or bad, the government force is behind it. ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು, when there is an occasion, we should get associated with these official bodies to present our viewpoint. That's very important. That's why I requested Acharya to please apply for this. And I know how much he had to face. It's not so easy to organize, but he has gone through all that painful exercise, and now he has received the official communication from ICPR to go ahead in this exercise. That's one thing. ಈಗ ICPR, so it's very essential that we get connected with the official bodies. ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಇರೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡಿತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಾದರೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಸಿ, ICPR has got so many projects. See, as usual, any body associated with this MHRD, it has got fellowships, senior fellowships, junior fellowships, awards, etc., and seminars and workshops. And one of the programs that I liked is this workshop program. See, in seminars and other things, of course, we come together for 1 or 2 days, have seminar and go away. But in this workshop, when you study a work, and this is textual study, this is a program which is recently introduced in the ICPR kind of curriculum they have given us. So it is very interesting and it is very beneficial, and this can help students understand a particular text. I hope people from different parts of the country are attending, and this will spread the message. So this workshop is a very interesting and useful program of ICPR, and I am very happy that people like Acharya ji, who has all the authority of scholarship and also many other associated things, to have taken this program. So what you get is the most authoritative kind of knowledge. And I request Ramanujacharya to kindly give the perspective. Now, when Vedanta Deshikar is studied, we should also
have our attention to the historical, the socio-political situation in which he worked. ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಏನು ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ಗೌರವ ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತುಂಬ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓದಬೇಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಈಸ್, in one of these sessions, 1 hour at least, you please devote that hour for this historical perspective and the socio-political situation in which he was placed. ಯಾಕಂದರೆ nobody is isolated. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪಾಡಕ್ಕೆ ತಾನು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಏನೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಕ್ಷಾತ್ರ ವಿಜೃಂಭಣ ಆದಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು, ಗೋಪಣಾಚಾರ್ಯ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾದ ಮೇಲೇ ಆ ಸ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಧುರ, ಶ್ರೀರಂಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. 50 ವರ್ಷ ದಿ ಸುಲ್ತನೇಟ್ಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಮಧುರ. ಆವಾಗಲೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ, ಇಂಥ ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವೇದನೆಗೆ ಈಡಾಗಿದ್ದು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಅವಾಗ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಮೇಯೋ ಬರೆದಿದ್ದು 1927ರಲ್ಲಿ. ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಥ್ರೂ ಎ ಬುಕ್, ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, 400 page ಬುಕ್. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಆಥರ್. 15 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 90 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಬರೆದು. ಏನಾದರೂ ಬದಲಾಗಿದೆಯಾ? ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಶೆಲ್ಡನ್ ಪೋಲಾಕ್ ಅವರೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ದಂಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ rectifying the situation. He has joined hands with Rajiv Malhotra ji, who is doing great service to India as such. ನನಗೇನೋ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅವರು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಈ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದೋವಾಗ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ದಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ and use that knowledge for refuting the akramanakaras. That is what I expect from this. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಲದು ಅಂತ. ಅವತ್ತಿಗೂ ಸಾಲದು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾಲದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೀ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ. ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪೆದ್ದರಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ 90 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಜನ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ಏನೋ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. Yesterday I was listening to ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ನೆವ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಮಿಯಾ ಬೋಸ್ ಮಗರ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು. ವಾಹ್, ಎಂಥ ಇದು ಮಾಡಿದ, ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ 70 ವರ್ಷದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 1000 ವರ್ಷದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಂತೂ ಯಾರೂ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಲ್ಫುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥೀಸಿಸ್. ಆವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ SesvaraMimamsa ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ತುರುಷ್ಕ ಲೋಕಾಯತರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಭಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದರೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಓದಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದೃಷ್ಟಿ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋ ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ICPR ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ICPR the good work they are doing. I am sure, see, there are so many government programs which do not do their work systematically. ಅವರು ತುಂಬ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಜ್ಞಾನ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವ ಉದ್ದೇಶನೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅವರ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಟು ರಿಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಭೀತಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್. ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ and it will enrich our knowledge in all aspects connected. Thank you very much for inviting me. Thank you. Thank you very much, madam. विशिष्य अस्माभिः शास्त्राणि किमर्थम् अधीयन्ते यद्वा अधीतव्यानि इति विषये सम्यक्तया प्रतिपादितं. मयापि स्मर्यते, पुण्यपत्तने प्रायः 30 वर्षेभ्यः प्रागहं कार्यार्थं तत्र गतवान् सीडाक् मध्ये. तत्र केचन विद्वांसः आसन्. तर्कतीर्थं लक्ष्मणशास्त्री जोशी इति. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुण्यपत्तने तादृशाः सुप्रसिद्धतार्किकाः आसन्. तेषां वैदुष्यस्य परिणामः जनैः अनुभूयमानमासीत्. प्रतिदिनं ते वार्तापत्रिकासु लिखन्ति स्म, सर्वकारम् एवं करोति, तत् एतत् समीचीनं न समीचीनम् उभयमपि तैः कृतमासीत्. कदाचित् प्रशंसापि तैः कृता आसीत्. बहुत्र तैः एवं न करणीयम् इत्यपि बहु स्पष्टतया लिख्यमानमासीत्. किन्तु जनानां तेषां विषये तादृशी श्रद्धा आसीत्. यदि जोशीमहाभागाः किञ्चित् वदन्ति अस्माभिः अवश्यम् अवधेयं. तादृशी भावना जनानां मध्ये आसीत्. कस्यचित् शास्त्रज्ञस्य तच्च पारम्परिकशैल्या अधीतवतः तादृशी अद्यापि मया अनुभूयते. के.एस्. वरदाचार्याः सन्ति मैसूरुनगरे, यद्यपि बहु वृद्धाः, तेषाम् इदानीमपि सामाजिकविषये बहु तत्र चिन्ता परिवर्तते. यः कश्चित् तेषां पुरतः गच्छति ते वदन्ति, कुतः अद्य एवं प्रचलति, कुतः वयं धर्मात् भ्रष्टाः स्मः, कुतः अस्माभिर्भोक्ष्यते धर्मविषये, वयं ततः पलायमानाः स्मः, कुतः इति ते वदन्ति. कुतः धर्मविषये अस्माभिः चिन्ता न क्रियते, वार्ता न क्रियते. मीमांसाशास्त्रस्य विषये एव केवलं धर्मः, अतः तो धर्मजिज्ञासा इत्येव तथा लीलामहाभागया उक्तम्. आमां तत्र विद्यते पञ्चमसूत्रे वेदान्तदेशिकैः बहु विस्तरेण ब्राह्मण्यविषये उक्तमस्ति. एतत् इयत्पर्यन्तम् अन्यत्र कुत्रचित् न लभ्यते. ब्राह्मण्यं नाम किम् इति विषये बहु विस्तरेण आचार्यैः प्रतिपादनं कृतम्. पूर्वोत्तरपक्षाः विमृष्टाः, किन्तु बहवः तत्र प्रमाणग्रन्थाः उल्लिखिताः, प्रमाणान्यपि उक्तानि सन्ति. ते अवश्यम् अस्माभिः अस्मिन् सत्रे कार्यालये अवश्यं ते विव्रियन्ते. मयापि किञ्चित् प्रेसेण्टेशन् रूपेण कृतमस्ति. अग्रे मया एतद्विषये अस्य अग्रिमः उपयोगः कः समाजे इति विषये मया किञ्चित् सिद्धीकृतो विद्यते. तदपि अस्यां कार्यशालायां मया आगतम् अस्यां कार्यशालायां मया विज्ञाप्यते. एतदस्माकम् अवश्यं स्फूर्तिदायकम् अस्ति. यत् लीलामहाभागे एतदुक्तं, सर्वकारीयप्रक्रमेषु अस्माभिरपि भागं गृहीत्वा स्वपक्षस्य तेषां पुरतः उपस्थापनम् अपेक्षितं. यावता अस्माकं मनसि वयं समीचीनमार्गे स्मः इति भावना अस्ति. यदि अस्माकं सङ्कोचः एव न स्यात्, तस्य विवरणे वा प्रतिपादने वा यदि विरोधो भवति तस्यापि, यथा इदानीं शेल्टन् पोलाक् विषये अस्माभिः कृतं, तेषां वादाः पूर्वपक्षी भवन्तु अस्माकं. तेषां पूर्वपक्षाणां विषये सिद्धान्तः कः कथम् इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते. तदेव तद्वत् अत्रापि एषोपि एकः अंशः. यदर्थम् एषः ग्रन्थः अस्माभिः कृतः, मीमांसायाम् एतद् अवश्यम् एतद् अस्माकं लभ्यते. यत् कथम् अस्माभिः लोके भूत्वा वैदिकमार्गे भवितुं शक्यते, लोकादेव वैदिकमपि सिद्ध्यति इति तत्र अवश्यं प्रतिपाद्यते.
अतः वयं सर्वे बहु उपकृताः ईदृश मार्गदर्शनेन। अतः इदानीं बहु समयः अतीतोऽस्ति इति कृत्वा मया तत्र आगतानाम् अतिथीनां विषये धन्यवादसमर्पणमपि इदानीमेव क्रियते। इतः परं केवलं 15 निमेषेषु कमपि तत्र चायपानार्थं विरामं गृहीत्वा कार्यशालां प्रारभामहे इति। अत्र प्रथमतः येषाम् आयोजकानाम् अत्रत्य अक्षरस्य आयोजकानां विषये मया वक्तव्यम्। अत्र एकत्र सर्वं सौकर्यम् अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः एष स्थानं भवतु इति चिन्तितं। ते यत्पर्यन्तम् अग्रेपि बहुविधं सौकर्यम् अस्माकं कल्पयन्ति। यद्यदिष्टं यथेष्टं तत् तैः कल्प्यते। अस्मिन् स्थाने आगत्य अस्माभिः शास्त्रीयविषयस्य कृते ईदृशी कार्यशाला यत् प्रारब्धमस्ति सम्यक् परिचलनार्थं तेषां सौकर्यं लब्धमिति कृत्वा प्रथमतया संस्कृतभारत्याः अक्षरसंस्थायाः कृते वयं धन्याः स्मः। तेषां विषये अहं धन्यवादम् अवश्यं समर्पयामि। अत्र आगतानाम् अस्माकम् अतिथीनां विषये प्रत्येकस्य कृते यदा डाक्टर् लीलामहाभाग आध्यक्ष्यं बहु समीचीनतया मार्गदर्शनं च कृतवती। तया इदानीम् अहं तेषां कृते किमपि अस्माकं धन्यवादवितरणमपि व्यावहारिकरूपेण फलदानेन कर्तुम् इच्छामि। इदानीं राजगोपालाचार्याणाम् केवलं हस्ते ददातु அதை வச்சு பழத்தை கொடுத்தோம் பழங்களை கொடுத்தோம் ரொட்டையோடு சேர்த்து கொடுத்தோம். समीचीनं तथापि तस्य विनियोगः यथेष्टविनियोगयोग्यत्वं भवत्याः विद्यते। यथेष्टविनियोगं तद् चिन्ता नास्ति। राजगोपालाचार्य महाभागानां कृते मया एव चिन्तितमासीत् यद्यपि आध्यक्ष्यं भाषणं किञ्चित् सन्दर्भानुसारं करणीयं तथापि शास्त्रारम्भेण एव भवतु ततोपि अधिकं किमस्ति इति कृत्वा तैः इदानीं मङ्गलश्लोकेन प्रारब्धमपि कृत्वा तेषां विषयेपि अस्माभिः आधुवर्ण्यं निवेद्यते। धन्यवादान् प्रणामान् समर्पयामि। पारम्परिकरीत्या करणीयं गोपीनाथभावायानां कृते गोपीनाथभावायानां कृते अस्मात् कार्यशाला कार्यक्रमात् यः कश्चित् एकोऽपि इति अग्रे किमपि एतत् योजयित्वा आधुनिकेन साकं योजयित्वा तेषामपि आशां पूरयन्ति चेत् अस्माकमपि कार्यं सम्यक् अग्रे वर्धिष्यते। एवम् आशास्य तेषामपि इदानीं धन्यवादान् वितरामि। एवं भवतां सर्वेषां कृतेपि यद्यपि एषः कार्यक्रमः बहूनां कृते नास्ति बहवः एतत् संस्कृतभाषया ज्ञातुं भविष्यन्ति बहूनां तत्र आसक्तिः न स्यात् साहित्यादिव नास्ति तथापि शास्त्राणां गहनम् अध्ययनं कर्तुं ये अत्र आगतवन्तः तेषां भवतां सर्वेषामपि वयं धन्यवादान् ददामः। इदानीं कश्चन विरामः अस्माभिः स्वीकृत्य अनन्तरं कार्यशाला आयोज्यते मया तत्र सर्वं तत्र योज्यते ततः परम् अस्माकं तत्र कार्यशाला प्रारभ्यते। धन्यवादाः।